حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی و به ملکوت اعلی پیوست. पंद्रह जून 2026 के इब्तदाई घंटों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक्स अकाउंट पर दस्तखत की तकरीब की खबर ने पूरी दुनिया को बदतरीन जंगी बहरान के खात्मे की खुशखबरी सुनाई। इसकी अमली सूरत उस वक्त सामने आई जब अमरीकी और ईरानी सदूर की जानिब से इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बतौर सालिस मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। दुनिया की कई ममालिक कौमें इस इज़्ज़त की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनको वो इज़्ज़त ना मिली जो आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि जापान से लेके सऊदी अरेबिया तक, कोलंपुर से लेके कासाब्लांका तक और जनाब स्पीकर मैक्सिको लेके हिंदुस्तान तक आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। एक 100 दिनों से ज़ायद जारी रहने वाली इस जंगी कशीदगी के खात्मे के ऐलान के बाद दुनिया के अरबों इंसानों ने सुकून का सांस लिया। पाकिस्तान ने खलीज की जंग के इब्तदा से ही अमन की बहाली और आलमी मईशत को मुंजमद कर देने वाले जंगी हालात से दुनिया को बचाने के लिए अपनी सफारती मुहिम का आगाज कर दिया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह ने मिलकर दुनिया को जंग से बचाने के लिए सफारती और स्ट्रेटेजिक मुहिम में शाना बशाना हिस्सा लिया। वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ अपने करीबी ताल्लुकात और एतमाद के रिश्तों की वजह से पाकिस्तान की तजावीज़ और सालसी की कोशिशों का दोनों मुल्कों ने मुस्बत जवाब दिया। खलीज के बरादर इस्लामी ममालिक इस जंग से बराह रास्त मुतासिर हो रहे थे। इस बात का इम्कान भी पैदा हो गया था कि वो हालात की वजह से बराह रास्त जंग का हिस्सा न बन जाएं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सफारती चैलेंज था कि जंगी कशीदगी कहीं इलाकाई जंग में तब्दील ना हो जाए। इन मुश्किल और कठिन हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी अरब, कतर के दौरे किए। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की इन ममालिक के साथ मुसलसल राब्तों और मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि अमरीका ईरान जंग के फैलाव का खतरा टल गया। वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली अमरीका ईरान जंग में उस वक्त शिद्दत आ गई जब अमरीकी सदर की जानिब से ईरानी तहजीब को मिलियामेट करने का ऐलान सामने आया। यूं लग रहा था कि लाखों इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ जंग का दायरा पूरे खित्ते में फैल जाएगा। इन कठिन लम्हात में जब दुनिया के ताकतवर ममालिक बेबसी और खामोशी से दुनिया को मोहलिक जंग की तरफ ज़्यादा देख रहे थे, ये पाकिस्तान ही था जिसने जुर्रत, बसीरत और मुस्तैद सफारती सलाहियतों के साथ दुनिया को तबाही से बचाने का फैसला किया। 8 अप्रैल 2026 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दुनिया को बताया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का इरादा बदल दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से हमला न करने के फैसले का क्रेडिट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया गया। I think Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी के बाद अमन के लिए इस्लामाबाद आलमी सफारतकारी का मरकज बन गया। अमरीकी और ईरानी हुकूमती ओहदेदारान के दरमियान बराह रास्त मुलाकातों और मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद टॉक्स की मेज़बानी से पाकिस्तान ने आलमी तनाव में कमी और जंगी मुहिम जोई के खतरात को महदूद कर दिया।
اسلام آباد ٹاکس کی غیر معمولی کوششوں کا حاصل تھا کہ امریکہ نے جنگ بندی میں نہ صرف توسیع کی بلکہ امریکی صدر نے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی امن مشن کی کوششوں اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. Your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. وزیر اعظم پاکستان کے سعودی عرب، چین، قطر، ترکیہ اور دیگر دوست ممالک کے دوروں اور ان کی قیادت کے ساتھ قریبی روابط سے پاکستان کی ثالثی کی مہم کو تقویت ملی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام، آبنائے ہرمز کی بندش اور دیگر اختلافی امور پر مصالحت کی راہ ہموار کرنے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی سفارتی ٹیم کی کوششوں سے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک کے ساتھ سفارتی رابطوں کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ اسی طرح وزیر داخلہ سید محسن نقوی کے ایران کے اہم دوروں نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کو مربوط کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے طریقہ کار اور متنازع امور پر اتفاق رائے کے لیے تجویز کے تبادلے میں پاکستان کی پس پردہ سفارتی کوششوں اور اعتماد سازی کی مہم نے بھی جنگ بندی اور مفاہمت کی یادداشت تک پہنچنے میں مدد دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ایک تاریخی موقع ہے جب دنیا جنگ سے امن کی جانب پلٹ رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کی سیاسی اور فوجی قیادت کے ساتھ ساتھ دنیا کی عالمی طاقتوں اور اہم ممالک کے سربراہوں کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا غیر اعلانیہ اعتراف کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا اعزاز ہے کہ ان کی کوششوں سے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی سفارتی سرگرمی نے تیسری جنگ عظیم کے خطرے کو ٹال دیا ہے۔ پاکستان کے مرکزی کردار کو پوری دنیا کی تاریخ میں کامیاب سفارتکاری کے قابل فخر واقعے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔